बाड़ी धरिक आसी आमर युवा बुढ़ी माने घरे बसी टीवी देखुं रंधा बड़ा भाभी देखो आपण को जिते समय सुजोग मिलबो प्रार्थना जानतु मीटिंग जानतु चर्च को जानतु कारण आगामी समय आम पाखे थी कि आमको छना नाई आमर अवशिष्ट काल आम मनुष्य इच्छा काटवा नाई आम प्रभु इच्छा खेपन अवशिष्ट काल पुओ जो को पाठ पढ़ातु किंतु सबुठार ऊपर प्रभुंकर पाठ एबे आपनकर VBS हम ना सरीगलानी अच्छी क्या को VBS सबु छुआ को पठाइबे नाई खरा होची पठाइबे नाई बोलबे पठाइबे खरारे स्कूल जाउची कि नहीं जाउची वर्षा रे जाउची ना नहीं शीत रे जाउची ना नहीं VBS तो सकाल हेबो खरारे कोन असुविधा हेबो ताको भलो करी पेटे खुआंतु छता धरी छाडी जानतु आ छतारे घर को नै करी आसंतु कि नियंतु आमर पिला माने संडे स्कूल न जीवा द्वारा VBS न जीवा द्वारा ओबाट रे जाउचंती मु आज आपन को सामना ठिया आइची संडे स्कूल जीवा द्वारा और VBS जीवा द्वारा मु संडे स्कूल रे प्रभु को ग्रहण कली और VBS रे प्रभु को सेवा ପାଇଁ समर्पित होली जेतले मु चतुर्थ श्रेणी पढुथि चतुर्थ श्रेणी पढ़िबा समय मोर VBS टीचर दिने से एडनी राम जॉनसन को विषय बुझाउथिले और बुझाऊ कहले किए जीव तांको परि सेवा करबा पाए आमे हाथ उठैलु चतुर्थ श्रेणी बोल हाफ पैंट आजिकल हगी न पारबा पिला को पैंट फुल पैंट सतर नहीं सानो सानो पिला को फुल पैंट पिंधाई से हगी देथिबो गोड़ धरी सुआई करी टाणु देख आमर सेमती नथिला कॉलेज गला पर फुल पैंट आसला कॉलेज गला पर बूट आसला मु जतले प्रथम थर पाई कॉलेज गली प्रथम थर पाई मते फुल पैंट बापा सिले देले मते गोटे वाच किनी देले मते गोटे बूट किनी देले तू बूट किनी पिंदी पारबो बोली बोली पर प्रिय माने मु आपन मान कहिबा पाई चाहे प्रभु मान कोन सानो बेले से चतुर्थ श्रेणी पढु थाए आउ सेठी से कहले किए प्रभु को सेवा पाई जीवो आमे सानो सानो पुओ गुडा को थिलु सामना रे आसिलु आंठेलु से प्रार्थना कले भाभी देखो से केते समर्पणस्थ प्रार्थना करूछन से आमे सानो बेले तो माने कोन जीव 4 क्लास ना पढुछ ठीक है जारी तू 5 तू 3 चप एबे प्रभु को चुपचाप बस प्रभु को सेवा पाई जीवो आगो पाठ पढ़ रे बोली कहबा कथा ना नहीं सेई पिला मान को डाकी करी आमे आंठेलु सबुरो मुंड रे हाथ रखि से प्रार्थना कले मो मुंड रे हाथ रखि प्रार्थना कले प्रभु निरंजन प्रभु तुम सेवा पाई जीवा पाई चाहूची ताकू बड़ हेले प्रभु प्रस्तुत करी तुम सेवा पाई पठाओ आज मु एठारे अच्छी मो सही VBS टीचर आज जगत रे नहांती कदी मु एठी अछि तांको से प्रार्थना मते समर्पण करथिबार मु कहिबा पाई चाहे चेष्टा करंतु आपण माने हमर अवशिष्ट काल आमे कोन करिबा निज इच्छा रे नाही प्रभु को इच्छा रे हम काटबार अछि मोर प्रिय भाई भौणी माने एटा देखलु कोन तुम्हें माने जे सत्कर्म करी निर्बोध मान को अज्ञानतार कथा बंद करो यहाँ ईश्वर करो इच्छा एटा से प्रथम कथा कहउछंती तापर आपण देखिबे 3 पर्व 17 पद 3 पर्व 17 पद कारण दुष्कर्म सकाशे दुख भोग करिबा ठारू बरम जदि ईश्वरंकर इच्छा हुए ताहा हेले सत्कर्म सकाशे दुख भोग करिबा भलो प्रभुंकर जदि इच्छा हुए तेबे सत्कर्म करबा आ दुख भोग मध्य आमे भाबुछु आज्ञा सत्कर्म कले काई कि दुख आसबो ए तो लेखा हेछि ईश्वर को इच्छा हेले आपण सत्कर्म करी मध्य दुख भोग करिबे एटा प्रभुंकर इच्छा आमे बेले बेले भाबुछु प्रभु कौन भूल कली राजा मु तो किछि भूल करी नाही प्रभु मते काई कि दुख राजा मते काई कि कष्ट प्रभु मते काई कि अपमान प्रभु मोर प्रमोशन काई कि अटकी जाईछि प्रभु मते काई कि आशीर्वाद नाही प्रभु कहबे मु इच्छा करूछि सेहि पे तो जीवन दुख अछि भाबी देखो यीशु ठिया हिचंती स्टीफान को लोक पत्थर मारुछंती जतले ग्राहमस्टेन आउ तांकर 2 शिशु पुत्र को जळै देले से समय प्रभु कोन सहिथिले दूत माने कोन नथिले प्रभुंकर इच्छा थिला से तांकर सानो पुओ
ଗ୍ରାହମଷ୍ଟେନଙ୍କର ସାନ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଜାଳି ଦେବାର 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ସପ୍ତାହଟି ପୂର୍ବର କଥା, ସେ ପିଲା ରୁମ ରେ ବୁଲି ବୁଲି ଗୀତ ଗାଉଛି। ସେ କଣ ଗୀତ ଗାଉଛି? ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଯିବି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିବି, କି ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, ଏ ସବୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟରୁ ମୁଁ ଆଉ ଅପର ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବି, କି ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏଇଟା, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ତାର ମା ଦେଖିଲା କି ଗୀତ ଗାଉଛି, ରୁମ ଯାକ ହସି ହସି ନାଚି ନାଚି ବୁଲୁଛି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଛି କଣ ପାଇଁ? ସେ ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗ୍ରାହାମଷ୍ଟେନ୍ ତାଙ୍କ 2 ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ସମାଧି ଦିଆଗଲା, ସେ ବକ୍ସରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହବ, ଏମାନେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ଏ ପୁଡେଇବା ଲୋକ, ଏ ଜଳାଇବା ଲୋକ, ଏ ମାରିବା ଲୋକ, କାଲିକା ଆମର ହାଇକୋର୍ଟ କି ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରି ଖଲାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ କୋର୍ଟ ବାକି ଅଛି, ଯୋଉଠି ବିଚାର ହବାର ବାକି ଅଛି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜଗତର କୌଣସି କୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି କହିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗର କୋର୍ଟ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି। ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନଶନ କରି ବସିଥିଲେ ତାକୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଆମ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରିବେ, କୋର୍ଟ ଇଚ୍ଛା ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ ଖୋଲେ ହାତ ଧରି କରି, ଚାଲ ବନ୍ଧୁ, ଆସ ବନ୍ଧୁ ଯିବା ବୋଲିକରି ଆଣିଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆହୁରି କଣ କଣ ଦିନ ଆମକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର କାମ କଣ? ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ଷେପଣ କରିବା। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଅନଲାଇନରେ ଚାଲିଛି ମେସେଜ। ମୁଁ ଅଫଲାଇନ ରେ କଥା ହଉନି, ଅନଲାଇନ ରେ କଥା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ହଉଛି। ଏଟା ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାଲିକି ଯଦି ଜେଲ ବି ହେଇଗଲେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମାଗଣା ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଆମର। ଇଟି ମାଗଣା ଖାଉଛୁ, ଜେଲ ଯାଇ ମାଗଣା ଖାଇବୁ। ବଞ୍ଚିଥିବା ଯାଏ ଇଟି ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେଟା କିଛି ଫରକ ପଡବାର ନାହିଁ, ଫରକ ପଡବାର ନାହିଁ। ଆମର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡାକରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କୁ ଜେଲ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ରେପ କରିଥିବା, ମର୍ଡର କରିଥିବା, ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିବା, ଗଞ୍ଜେଇ ବେପାର କରିବା ମାଫିଆ ମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପାଳକ ମାନେ କାଲିକି ଆମର ପାଳି ବି ପଡିପାରେ, କିଛି ଫରକ ପଡବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଗୋଟେ ଘଟଣା, ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଲୋକ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ଲୋକ 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ, କେତେ 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ଜଣେ ଲୋକକୁ ପତ୍ରିକା ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ। 17 ବର୍ଷ ଆଗରେ ସେ ଲୋକ କଣ କରିଛି? ସେ ପତ୍ରିକା ଧରି ଥାନାକୁ ଯାଇ କେସ୍ କରିଛି ଯେ ସେ ଅମୁକ ଲୋକ ମତେ 17 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପତ୍ରିକା ଦେଇଥିଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି ଏ ପାଳକ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜେଲ ହେଇଛି। ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବୟସ 74, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ 70। ଦେହ ଦୁର୍ବଳ, ରୁଗ୍ଣ, ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପକେଇছে। ଧନ୍ୟ ସେ ବିଚାରପତି, ଧନ୍ୟ ସେ କେସ୍ କରିବା ଲୋକ। ତତେ ତ ପାମ୍ପଲେଟ ଦେଲା, ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ପଢତୁ, ନହେଲେ ନାଇଁ। ଆମେ ତ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନୁ, କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁନା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏମିତି ଅକାରଣରେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଲୋକର ସଂଖ୍ୟା ଗଣି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? କାରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଠାରୁ ବରଂ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସତ୍କର୍ମ ସକାଶେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଭଲ। ଏଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ଆମର ଆଲୋଚ୍ୟ ପଦ, ଯାହା 4 ପର୍ବ 2 ପଦରେ ଅଛି। ଯେପରି ତୁମେ ମାନେ ଜାଗତିକ ଜୀବନର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ମନୁଷ୍ୟର କୁଅଭିଳାଷ ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ ନ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ୍ଷେପଣ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଯେମିତି କ୍ଷେପଣ କରିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଏ ନିର୍ଭୀକ ଭାବରେ କଥା ହେବା ପାଇଁ ମତେ ଏ ବହି ଅଧିକାର ଦଉଛି। এইটা হচ্ছে ଆମ ଭାରତ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ, ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ମତେ ଅଧିକାର ଦିଏ। ଆଉ ଏ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ এই କଥାକୁ ରଖୁଛି। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ଅଛି ଦେଶରେ,
आमे आमर विश्वास को प्रचार करि पारिबा आमर विश्वास को प्रकाश करि पारिबा आमे ख्रिस्टियन भाबरे बंची पारिबा आमर इच्छा रे आमे कोनोसी विश्वास मत को ग्रहण करि पारिबा केही हमको अटकाई पारिबो नै ए संविधान हमको अधिकार देइथा मो विश्वास करे संविधान को मो दुईटी संविधान को माने गोटे होछि भारत संविधान जाको मो सर्वोच्च स्थान रखे जगत रे आ द्वितीय संविधान होछि ईश्वरकर संविधान एटा स्वर्गर संविधान एटा को भी मो माने मोर प्रिय माने संविधान ए भारत संविधान मते भारत केंती बंचवार अच्छी संपूर्ण मानविक अधिकार सहित मर्यादार सहित डिग्निटी सहित बंचवा मोर ए संविधान मते अधिकार दिए आउ ए संविधान जा स्वर्गर संविधान मते पृथ्वी रे केमती जीवन काटवार अच्छी आ स्वर्ग को मु केमती जाई पारिबी ता कारण ए संविधान अनुसार मो भारतर नागरिक अटे भारतर नागरिक मु अटे मोर आधार कार्ड मोर भोटर कार्ड मोर पैन कार्ड ओरिजिनल मोर बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल मु एठिकार स्थायी बासिंदा एटा सेठी पाए मु भारतर नागरिक अटे भारतर नागरिक अटे आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करितिबा द्वारा मु स्वर्गर नागरिक अटे मु मोर डुअल सिटीजनशिप मु भारतर नागरिक आ स्वर्गर नागरिक अटे इंडिया इज माय बर्थ राइट एंड हेवन इज माय रीबर्थ राइट हालेलुया स्वर्ग मोर पुनर्जन्म सिद्ध अधिकार और भारत मोर जन्म सिद्ध अधिकार अटे और ए संविधान मते सही भरोसा दिए मोर प्रिय भाई भनी माने मु आपण मानकु कहिबा पई चाहे आमानकर अवशिष्ट काल में केमती काटिबार अछि मनुष्यर इच्छा रे नुहे किंतु ईश्वर को इच्छा रे में खेपण करिबु एटा से इच्छा करंती आज आमे चिंता करूछु केमिति आमे हमर अवशिष्ट काल ईश्वर को इच्छा अनुमोदित जीवन काटिबु सेटा आमे आज आलोचना करूछु तापर देखिबे से चारि पर्व रे 19 पद प्रथम पितर 4:19 अतएव हाँ जो माने ईश्वर को इच्छा मते दुख भोग करती एठी भी लिखा होछि ईश्वर को इच्छा मते दुख भोग प्रभुंकर इच्छा अनुमोदित दुख भोग करती हाँ से माने हाँ विश्वस्त सृष्टिकर्तांकर हस्तरे विश्वस्त सृष्टिकर्ता को हस्तरे आपण आपण आत्मा को समर्पण अपना अपना आत्मा को समर्पण करी सत्कार्य रे निविष्ट रहतु प्रभु आपण को दुख भोग तांकर इच्छा आपण दुख भोग करिवे आमे कोन करबा अछि से विश्वस्त सृष्टिकर्ता को हस्तरे आपण आत्मा को समर्पण करी सत्कार्य लागिथिबा प्रिय भाई भौणी माने जते बेले ग्राहम स्टेन को मारिबा पई जाईछंती ए महेंद्र हेम्ब्रम तार साथी माने और ए दारासी जाईछंती भिड़ ही कर गले होहा है कि ग्राहम स्टेन डॉक्टर हैला से देखो ना हारी माने कोन बोली कहउछंती ग्राहम स्टेन झरका खोली पचारुछंती से तो सोइबा को जाउतिले पचारुछंती मु किछि सहाय्य करि पारबी कि किछि असुविधा हैला कि मु तुमको सहाय्य करि पारबी कि भाबी देखंतु से माने तांको मारबा को आसीछंती ये पचारुछंती मु तुमके सहाय्य करि पारबी एटा धार्मिक लोकर चिन्ह अपमान आसीबो दुख आसीबो निंदा आसीबो मोर प्रिय माने ए भारत निर्माण पछरे ख्रिस्टियन लोक मानकर अवदान अछि ख्रिस्टियन स्कूल ख्रिस्टियन कॉलेज ख्रिस्टियन हॉस्पिटल ख्रिस्टियन वर्कर ख्रिस्टियन डॉक्टर ख्रिस्टियन नर्स ख्रिस्टियन साइंटिस्ट ख्रिस्टियन लोकर अवदान अछि ए देश को ए गजे खिया मद खिया माने गठन करि नांती एमानकर अंश वंश रे मध्य किए स्वाधीनता संग्राम रे जोग देई नथिले 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 प्रिय माने मन रखि था आपण देखि छथि कि हमर गोटे नोट थिला 50 टका नोट के कोटा सेठी स्वाधीनता संग्रामी मानकर फोटो थिला लंबा रे आपण देखिथिबे
ନାଇଁ ଏବେ ସେ ଆଉ ବାହାରେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଠି ସମସ୍ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ସେଠି ଆଗ ପଛେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେ ଫଟୋ କାହିଁକି ହଟାଇ ଦେଲେ? ସେ କାହିଁକି ଆଉ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କାହାରି ଫଟୋ ସେଠି ନାହିଁ। ସେଇଠି ବରଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ 3-4 ଲୋକର ଫଟୋ ଅଛି ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି କଷ୍ଟ ସହି ଅପମାନ ସହି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତ୍କର୍ମରେ ନିବିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା। ଆମ ଦେଶରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା ବି କହିବା, ଲୋକମାନେ ପାଳକ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ, କରନ୍ତି କି? ପାଳକ କାହାର କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବରଂ ଯଦି ପାଳକ କୌଣସି ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଭଲ ପଡିଯାଆନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ମଦ ପିଇବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଚୋରି କରିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି, ପାଠ ପଢନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ହୁଅନ୍ତି। ପାଳକ ଗଲେ ତାହା ହୁଏ, ପୂଜାରୀ ଗଲେ ତାହା ହୁଏ ନାହିଁ, ହୁଏ ନାହିଁ। ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି ହେଲେ ସେ ଗାଁର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲେ ସେ ଗାଁରେ ଲୁଣ୍ଠନ ଆସେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିକି ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଜମି ବାଡି ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ସବୁ ଚାଲିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆସିଲେ କଣ ହୁଏ? ସେ ଗାଁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଆଗ ଆମ ଲୋକ ମଦ ପିଉଥିଲେ, ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ, ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ, କିଏ ବୁଝାଇବାକୁ ଆସିଲେ ନାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଲୋକମାନେ ଏ ପାପ କାମ ଛାଡି, ମଦ ଛାଡି, ଜୁଆ ଛାଡି, ଚୋରି ଛାଡି, ବ୍ୟଭିଚାର ଛାଡି ଭଲ ମଣିଷ ହେଲେ, ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁ ନାହିଁ। ସେ ଲୋକମାନେ କିଏ? ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ହେବାଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯଦି ସୁସମାଚାର ଆସିନଥାନ୍ତା, ଆମେ ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛୁ ଆମେ ସବୁ ଅଶିକ୍ଷିତ ମୂର୍ଖ ହେଇକିରି ରହିଥାନ୍ତେ। ଆମର ପୂର୍ବ ପିଢି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, ମତେ ଥରେ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ନିରଞ୍ଜନ ତୁମେ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲ? ମୁଇଁ କହିଲି ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୋର ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୁଁ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି। ମୋର ବାପା ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଜେଜେ ବାପାର ବାପା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମୁଁ ହିନ୍ଦୁରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ, ମୁଁ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମକୁ କିଏ ପଇସା ପତ୍ର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରି ନାହିଁ। ଯଦି ଚାଉଳ ଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ହଗିଦେଲେ ତ ଚାଉଳ ପଳେଇଲା, ଯୀଶୁକୁ ବି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? ଚାଉଳ ବସ୍ତା ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲୁ, ଚାଉଳ ସରିଗଲା, ଯୀଶୁ ବି ଚାଲ, କାହିଁକି ଯୀଶୁକୁ ଛାଡିଲ? ଆଜ୍ଞା ତମେ ଦେଲା ଚାଉଳ ଖାଇ ହଗିଦେଲୁ, ଆଜ୍ଞା ଚାଉଳ ପଳେଇଲା, ଯୀଶୁକୁ ବି ଛାଡି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ସତ ନା ନାହିଁ? କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ 40,000 50,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଦଉଛନ୍ତି 40-50,000? କୋଉଠି ଦଉଛନ୍ତି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପଇସା ଦେଇ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିଥାନ୍ତୁ, ପୁରା ଓଡିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ନାଇଁ? ହେଇଥାନ୍ତା। 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଭଉଣୀ ମାନେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ଦୌଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କି ଯୋଜନା ସେଟା? 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରୁ ସକାଳେ ଭୁକରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆରେ କି କାର୍ଡ ଧରି କୁଆଡେ ଯାଉଛ? 5,000। ଆଙ୍କୁ ଯଦି 50,000 ଦେଲେ ହେଇଥାନ୍ତେ ନା ନାଇଁ? ସେ 5,000 କୁ କାମକୁ 50,000 କାମ ହେଲେ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, এটা ପଇସା ଖିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ଆଜି ଦାନ ସଂଗ୍ରହ করবে না ନାଇଁ? করা হব না। ଆମେ ପଇସା ଖିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ପଇସା ଦିଆ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ଯଦି ଚାଉଳ ଦରକାର, ଆମ ଘରେ ଆସ, ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଚାଉଳ ତମକୁ ଆମେ କିଣିକରି ଦେବୁ ନା ନାଇଁ? ଦେବୁ। ଆମେ ଭିକାରୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଭାରତର ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେବେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଭିକ ମାଗେ ନାଇଁ। ମାଗେ କି ନାଇଁ? କେବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିକାରୀ ଦେଖିଛ? ଟ୍ରେନରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭିକାରୀ ଦେଖିଛ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଚାଉଳ ଦିଅ ବାବୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ୍ଷାମ ଦେଇ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଭିକ୍ଷା ନାଇଁ। କଣ? ଆଲ୍ଲାହ କେ ନାମ ପେ କୁछ ଦେ ଦେ ବାବା ବୋଲି ବୋଲतो ଗୋଟେ। ଆରି ଗୋଟେ
ବଡ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ବୋଲି ସେ ତୁ ତ ଭିକାରୀ, ବଡ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗଲେ ଭିକାରୀ ହେଇ ରହିବୁ। ବଡ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେ ଯିବ ସେ ଭିକାରୀ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯେ ଆସିବ ସେ ଭିକାରୀ ହେବ ନାଇଁ। ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ କଣ ହେଇଯିବ? ଭଲ ସତ ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆପଣ ଭିକ ମାଗବାଟା କୋଉଠି ଦେଖିବେ ନାଇଁ, କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆମେ ଭିକାରୀ ନୁହଁ। ଆମକୁ ପଇସାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ କରିବା ଅଛି? ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ତାଡ଼ନା ଆସୁ, ଅପମାନ ଆସୁ, ଯାହା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ଅଛି। ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର 3 ପର୍ବ 9 ପଦ। ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ବୋଲି ଯେପରି କେତେକ ଭାବନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ସେପରି ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ସେପରି ନାହିଁ। ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଯେପରି କେହି ବିନଷ୍ଟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ବରଂ ସମସ୍ତେ ମନ ବରଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ଏହା ଇଚ୍ଛା, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏହା ଇଚ୍ଛା କରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏବେ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଚୁପ୍ ହେଇକରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାହେଲେ ଆଜିର ମିଟିଂ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ପାମ୍ପଲେଟ ଛାପି ପୋଷ୍ଟର ମାରିକରି ମିଟିଂ କଲେ ଏତେ ଲୋକ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସତ ନା ନାହିଁ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ ପାମ୍ପଡ଼ ବେଲବା ପାଇଁ ପଡୁଛି ମିଟିଂ ପାଇଁ। ଏଟା ଡାକି ଦଉ ଦଉ ଫୋନ ଫାନରେ। ସତ ନା? ଆରି ଟିକେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ ତ ଏପଟେ ଜାଗା ଉଠି ନଥାଏ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି କଲେ କେତେ ଆସିବେ କେଜାଣି ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିବ ଏନାଉନ୍ସ କହିବେ, ମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରି କହିବେ। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଫୋନ ଫାନ୍ କରବ, ସବୁକୁ ଧରିକିରି। ଦିନ ବେଳା କଣ କଲେ, ନାଇଁ ଲ ଖରା ହେଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତାକୁ କବ, ଏଇଲ ନାନୀ ତୋର ପାଇଁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଣ। ଅଟୋରେ ଟିକେ ଜାଗା ଖାଲି ଅଛି କି ନାହିଁ ବସାଅ, ତାକୁ ଚାଉଳ ବସ୍ତା ପୁରା ଠେଲି ଦିଅ, କଣରେ ତାକୁ ଧରିକରି। ଛୋଟ ଛୁଆ କଲରେ ବସା, ଆସ। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଶୁଣି ହବ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆମର ଯୋଉଠି ମିଟିଂ ହବ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇ ଯେ କରି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତମକୁ ଡାକଲୁ, ମୁଁ କହୁଛୁ ତମର ମିଟିଂ ନା ଆସୁଛୁ କି? ତମର ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଛୁ। ଆମେ ଯଦି ଆସୁନୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆସୁଛ? ଆସୁଛ। ମଝିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଇ ଜଣେ ପତାକା ବାନ୍ଧୁଛି, ଗଞ୍ଜେଇ ବସେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା, ସେ ଜାଣିପାରୁନି ଏଟା ମନ୍ଦିର ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚ ବୋଲିକରି। ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜେଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିଦେଲେ କଣ ହେବ? ପ୍ରଭୁ ତ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ଆମର ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ସମୟ ଦେଶର ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତା ପରିକଳ୍ପନାର ବାହାରେ। ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ନଥିବ, ଦରଦାମ ବଢିଯିବ, ପେଟ୍ରୋଲ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଗ୍ୟାସ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ଚାଉଳ କିଣି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେ ଗାମଛା, ଦେହରେ ଡ୍ରେସ ନଥିବ, ସେ ଗାମଛା ପିନ୍ଧି ବୁଲିବେ, ନହେଲେ ସେ ଗାମଛାକୁ ବେକରେ ବାନ୍ଧିକରି ଗଛରେ ଝୁଲି ମରିବେ। ଆଉ କିଛି କାମ ଦେବନି, ଆଉ କିଛି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। କଣ? ଯେପରି ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳ କଣ କରିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କ୍ଷେପଣ କରିବୁ। ଏଇଟା ଇଚ୍ଛା କରି ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ। ଆପଣ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ମତେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ। ତାଙ୍କର କଥାରେ ଭ୍ରମିତ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଭ୍ରମିତ ଦେଖିବେ, କାଉଡି ପାଣି ଧରି ଯେ କରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। କାଉଡି ପାଣି ଧରି ପାର କରେଗା। ସେଠି କଲେକ୍ଟର ପୁଅ ଯାଉଛି କି? ଏସପି ର ପୁଅ ଯାଉଛି କି? ମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଯାଉଛି କି? କୋଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ପୁଅ ଯାଉଛି କି? କୋଉ ହାୟର ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଯାଉଛି କି? କୋଉ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯାଉଛି କି? ନାଇଁ, ଆମର ଗାଁର ଠେଲା ବାଲା, ପରିବା ବାଲା, ପକୁଡି ବିକୁ, ଚଣା ବିକୁ, ଏମାନେ ସବୁ ପାର କରେଗା। ଆଙ୍କୁ ଆଗ ପାର କରେଗା। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବିଦେଶ ପାଠ ପଢିବେ, ଚାକିରି କରିବେ, ସେଟେଲ ହେବେ, ବଡ ବଡ ଲୋକ ହେବେ, ନେତା ହେବେ। ଆମର ତାଙ୍କର ପଛେ ଜେଣ୍ଡା ଧରିକି
ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆମର ଆଦିବାସୀ ଲୋକମାନେ କେବେ ବୁଝିବେ, କାରଣ ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ, ସେଟା ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଆଦିବାସୀ ହେଇଥିବାରୁ ମୋ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଅଛି, ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ କଥା ହଉଛି। ହଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ? ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ହିନ୍ଦୁ ହଉ, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହଉ, ସେ ମୁସଲମାନ ହଉ, ସେ ନାସ୍ତିକ ହଉ, ଆସ୍ତିକ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି। ବାବୁରେ ତତେ ଟାଇମ ଦେଇଛି ବୋଲି। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ ଦେଖିବେ। ପ୍ରେରିତ 17 ପର୍ବ 30 ପଦ। ହଁ, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅନାଜ୍ଞାତାର କାଳ ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ, ଈଶ୍ୱର ସେହି ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳ ହଁ ଉପେକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ହଁ, ସେ ସତ୍ୟ, ଅଜ୍ଞାନତାର କାଳକୁ ଈଶ୍ୱର ଉପେକ୍ଷା କଲେ। ଓକେ, ଅଜ୍ଞାନ ପଣରେ କଲୁ ତ କଲୁ, ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନତା କାଳ ଉପେକ୍ଷା କଲେ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ସର୍ବତ୍ର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଜଣାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ? ବାବା, ସାଧୁ ସାଧୁ ଆଗେ ଥିଲେ ବାବା ବୋଧେ, ଏବେ ସାଧୁ ଆସିଥିଲେ। କୋଉ ସାଧୁ? ତାଙ୍କର ସାଧୁ। ତାକୁ ଦେଖି ବୁଝିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଆମର ଜଣେ ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେଣି, ତା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ରହସ୍ୟ ଥିବ। ତାକୁ ପଚାରବାର ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କାହିଁକି ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ? ତେବେ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥାନ୍ତା। ଯଦି ସାଧୁ ଲୋକ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କଲାଣି, ଏ ଗଞ୍ଜେଇ ଖିଆ ମାନଙ୍କ ଅସୁବିଧା କଣ ହଉଛି? ନାଇଁ, ଅସୁବିଧା କଣ? ଯାଇକରି ଶୁଣ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଥରେ କଣ ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲୁ, ରାତିରେ କଣ କଲେ? ମଟନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ବନେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଭୁକ ଲାଗୁଛି, କିଏ ଖାଇବ ନାହିଁ? ହଉ ଦିଅ। ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ନାହିଁ, ଖା ନାହିଁ ବୋଲି ଦେଲେନି। ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇଲା, ଶୋଇଲା। ଶୋଇଲା ବେଳେ ପଚାରୁଛି ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଥିଲା, ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କେମିତି ଚାଉଳ ଥିଲା, ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା? ମୁଁ କହିଲି ହଇରେ, ତତେ ଲାଜ ଲାଗୁନାହିଁ? ଦେଲା ବେଳେ ତ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ, ଏ ରାତି 12ଟା ଅଧେ କାହିଁକି ପଚାରୁଛୁ? ପ୍ରିୟ ମାନେ, ନାଇଁ ବୋଲି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବୁଝି ଦେଖବାର କଣ ବୋଲି କହିବୁ। ହଠାତ୍ ନାଇଁ ବୋଲବାର ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର କି ନ କର, ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣ ଯୀଶୁ କିଏ, ଯୀଶୁ କଣ କରିପାରିବେ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ। ଏଟା ନ ବୁଝି ନାଇଁ ଆମକୁ ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯୀଶୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦେବ ଦେବୀ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, କୋରାନ ମଧ୍ୟ ପଢିଛି, ବାଇବଲ ବି ପଢିଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଲି 72 ମସିହାରେ, କିନ୍ତୁ 84 ମସିହାରେ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଗୁଡେ ପଢି ସାରିଛି, ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ବହି, ଛୋଟି ବହି, ଏ ବହି ସେ ବହି ପଢିଛି। ତାପରେ ବୁଝିଲି ଯୀଶୁ ହିଁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ। ମୁଁ ବି ପଢିଲି। ମୁଁ କଲେଜ ପଢିବା ସମୟରେ ଜଣକୁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ। ସେ ଆମେ କ୍ଲାସମେଟ ଥିଲୁ 2 ଜଣ, ମାନେ ମୋ ଠାରୁ ସେ ସିନିୟର ଟିକେ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଭାଇଟା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଭାଇ ସେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଲେକ୍ଚରର ଥିଲେ। ମତେ ଦିନେ ଧରିଲେ ଆଉ ପଚାରିଲେ, ନିରଞ୍ଜନ, ଆମ ଦେଶରେ ଏତେ ଦେବଦେବୀ ଥାଉ ଥାଉ ନିରଞ୍ଜନ, ତୁମେ ଯୀଶୁକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଆମର କଣ ନାହିଁ? ଆମର ତ ଗଦା ଗଦା ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ମାନିଲେ ବି ହବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ଭାଇନା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡା ଆଉ ପାପ କ୍ଷମା କେ ଦେଇପାରିବ, ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ, ତାର ନାଁ ଟିକେ କୁହ ଭାଇନା, ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ବୋଲି। ଚୁପ ହେଇଗଲା। ତୁମକୁ କହିଲେ ତ ନିରଞ୍ଜନ ତୁମେ ଏମିତି କଥା କହିବ, ଏମିତି କଥା ନାହିଁ, ମତେ ବି ଟେନସନ ଅଛି, ମରିଗଲେ କୋଉଠି ଯିବି ବୋଲେ।
मते भी पाप क्षमा दरकार, मते भी मुक्ति दरकार, मते भी अनंत जीवन दरकार, कारण सरदार जे जे कर बुलबी नहीं। प्रिय भाई भनी माने मते के ख्रिस्टियान हेले केते न हेले केते मोर जाए से नहीं। मोर कथा कौन लोक को बुझाइबा कथा, देख रे बाबू जीशु ए लोक आंको ग्रहण करे, ग्रहण कर तो रक्षा पाइबो न तो जीव के ख्रिस्टियान हेले न हेले मोर के जाय आसे नहीं। मु लोक मान को ख्रिस्टियान हेबा पई कुए नहीं, जीशु को ग्रहण करबा पई कुए। तुम हिंदू हुओ, तुम मुसलमान हुओ, तुम किए हुओ, जीशु को ग्रहण करो, परित्राण पाओ, पाप क्षमा पाओ। जीशु को छोड़ा आरी के पाप क्षमा दे पारबो नहीं, मुक्ति दे पारबो नहीं, दे पारबो नहीं। मोर प्रिय भाई भौणी माने मझिरे जने परिवार कथा मु शुणुथिली, गोटे झील को गोटे आत्मा धरिछि, हेले जानले एटा तो हमको आत्मा, कहले जा, से कहला मुई नाई, मु आसीछि तो मान को धनी करबा पई, मते खाली टिके धूप देई दबो, टिके आउ टिके अगरबत्ती लगाई दबो, मते टिके पूजा कर दबो, हुलहुली देई देले तुमको जहां दरकार मु तुमको देई देबी। से कहला आमे सेटा करबु नै, त पळा तु नाई, देखो मु का घरे न जाई तुम घरे आसीछि, एटा तुम घरे बेसी अभाव अछि, सत सत अभाव अछि, अभाव अछि, घर नाई, चलबा कष्ट, पिंधबा कष्ट, खाइबा कष्ट, तुमको मु धनी करबा आसीछि, मते टिके मुंडिया मारी दे जदी धूप देई दबो मु देबी। से बुढ़ी सुनला सुनला, जाऊ छुना नहीं, मु जीवी नहीं, तुमको आशीर्वाद करिया का जीवी। ए बुढ़ी तो मुंड खराब है, सीधा कहला तू पाप क्षमा दे पारबू, मुक्ति दे पारबू, अनंत जीवन दे पारबू, स्वर्ग को नहीं पारबू, पारबू कि कह। से कौन बोली कहूँ नाई सेटा पारबी ना, से जीशु का पारबे बोलती। तबे कहला सीधा तू पळा, पळा दरकार नहीं। मोर प्रिय माने आमको ए जगतर धन, ए चाकरी, ए व्यवसाय, ए टंका, ए उन्नति आमको लोड़ा नहीं, आमको जीशु लोड़ा, कहीं परित्राण हेले आमको स्वर्ग लोड़ा, मरी गला परे स्वर्ग लोड़ा। मोर प्रिय भाई भौणी माने शुणंतु, लोक कथा शुणी जीशु को विश्वास करंतु नहीं, लोक कथा जीशु को स्वीकार करंतु नहीं, निजे शुणंतु, जानंतु, पर व्यवहार करंतु। मोर गोटे सांगर कॉलेज रे पढ़ुला, से तार चुटी पूरा कदर्य देखा जाउछि, ताकू किए कहला नहीं कला लगाइले भल देखा जिवो, से पळेला, सेतले नुआ नुआ आस्तिला कला, से जाय कहला कला दियो, से कला देला, से कला को मुंडे लगाई दी करी कॉलेज पळे आस्तिते। से ताकू जना कि लगाइबार मुंड गाजबार जना नहीं, लगा दी पळे आस्ती, पूरा कला कला दिसती। तापरे कॉलेज रे झालो हैला, गरम को झालो हैला, से कला सब यारे तू कोन लगाइछु रे, नहीं कला लगाइछि। केंती कला लगाइछु, से कला प्रिय माने हेयर डाई केंती करबे जानवा अछि ना नहीं, न जानले केंती हबो। एबे मझिरे जने मां तार दांत बथा पाई डेंटिस्ट पाकु जाइथिला, से डॉक्टर जाऊ जाऊ सैनिटाइजर देला, एक तो दांत बथा आबा आबा जाइछि, सैनिटाइजर देला, रे मां एटा लगाओ, से बुढ़ी सैनिटाइजर नि दांत घसी पकई दिसे, लगाई दी पूरा लगाई दी। डॉक्टर कहले लगाइलो, हां बाबू लगाइली जे बथा खाई के कमु नहीं, देखला बेलकु कोठी लगाइलो दांत रे, तते तो हाथ धोइबा पे दिया है सैनिटाइजर, तो दांत घसले हबो। मोर प्रिय भाई भौणी माने आमर लोक माने अज्ञानता सकाशे विनष्ट होउछथि। जीशु को ग्रहण करो बा अस्वीकार करो, प्रथम रे जानो जीशु के, तापरे ग्रहण करो न अस्वीकार करो। तो एठी हमें देखुछु प्रभु समस्त को सुजोग पड़ो, तो मास पद टिके प्रेरित 17 पर्व 30 पद। ईश्वर सही अज्ञानतार काल उपेक्षा करि, ईश्वर सही अज्ञानतार काल उपेक्षा करि अछथि सत्य, किंतु एबे से सर्वत्र समस्त मनुष्य को मन परिवर्तन करिबा निमंते जणांती। एबे पृथ्वी जाक समस्त को जणाउछंती कोन करिबा पई, मन परिवर्तन करिबा पई, मन परिवर्तन करिबा पई। आजिकाली मु देखुची यूट्यूब रे रकम रकम लोक बाहरी छंती, क्रिश्चियन मान को गाली करिबा पई, जीसु को गाली करिबा पई। से गोटे थिला थापी मिस्त्री,
से जाइथिला भितरे प्लास्टर करबा पई बाहरला पर लागुଛି से हापी मिस्त्री एबे तार जगह आरी कट्टा बाहरी छन बाहरी करे दुनिया स्टोरी एबे मझिरे गुड देखु पिलाटा बाहरी थी ताको चुटी कुंडा हेबा को जणा नहीं से जीसु को गाली करूची उल्टा पुल्टा गाली करूची अरे कौन कहूची मु जीसु को एमती का गाली करूथीबी मोर आखि दुसीबा जाए कानरे सुबिबा जाए मु कथा हेबा जाए जीसु को मु एमती का गाली करी अपमान करूथीबी मुई मरी गले नरक जीवी किंतु जीसु को ग्रहण मु कहली कौन करिवो मरी गले नरक जीव से बाबूटी नरक बोले खरा छुट्टी कौन करबो 15 दिन बुली करी प्रिय माने मोला परे परमानेंट रहिबा जगह स्वर्ग नले नरक एबे जतकी लोक जीसु को मानु नांती कौन अवस्था दिन विचार बेले हे जीसु भगवान मु तो तुमको मानु नथली भगवान हे आपण मते काहे के विचार करिबे भगवान प्रभु को बेरे गंजे माटी मुंडा तोते बुझाइबा पाई 2000 वर्ष हैला भारतर सुसमाचार प्रचार करैली पालक मान को पठाइली चर्च निर्माण हैला टीवी रे आसिला रेडियो रे आसिला पत्रिका रे आसिला तू न मानी करी खाली लोकर कथा सुनलु प्रिय माने लोक माने अनंत काल रे अनुताप करबे किछि हबो नाही प्रभु हमको सुजोग देइछंती हमर अवशिष्ट काल जेपरि प्रभु को इच्छा रे जेते जण बसिछ मन इच्छा जीवन काटुछ कि नाही मते इच्छा मोर इच्छा मुई काको मानबी नाही मते के कहबा को हबो नाही मोर इच्छा मुई काको हिसाब दबार नाही बेले बेले झियो मान को पचार एलो कोटे जाइथिलु मु कोटे जिबी तो हिसाब देबी ए बाबू ओ कोटे बाप जाइली मु जोटी भी जीवी गो सत्य कहीं बापा को कहबो बेसी पचार बने पचार लेवल पिटबी तक भाव ए अवस्था ए स्वामी को जदि पचारबो होई म तुमे कुआरे जाइथिलो से कौन कहूची तू स्त्री हिचु स्त्री पर था बेसी होतु तू स्वामी ना मुई स्वामी मोर इच्छा मुई जुआरे जीवी तते कौन मु हिसाब देबी एबे के काकू हिसाब देवार नहीं किंतु रोमियो 14 पर्व 12 पद लेखा जाଉଛି पढ़िबे टिके रोमियो 14 तार 12 ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବା କାର ହିସାବ ଦେବେ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜର ହିସାବ ଦେବେ ଏବେ କେମିତି ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ हाँ किसी नहीं आमर मधुआ माने राइकिया रे पीबे नहीं राइकिया रे पीबे नहीं उदयगिरी गले भी पीबे बालीगुड़ा के जाने पीले पीउतबे कि नहीं से मन कौन करबे भुवनेश्वर गले रायपुर गले विशाखापट्टनम गले पी देबे कारण से के देखबा लोक नांती आमर झियो माने गाँ रे साधुपरा बारे बारू बारू हाँ कपड़ा गुड़ी मुहर बांधी देले तो हो गला किए देखु नांती ए पुओ माने मते हेलमेट काहे पिंधुचंती हेलमेट एठी बाई पिंधुचंती जे लोक मते न चिनंतु को ट्रैफिक पुलिस को डरवाटा नहीं आ एक्सीडेंट को नहीं खाली किए मते न केते लुचिबो कोउटी लुचिबो हमर गाँ गंडा रे इटी कहउछथि कि नहीं मु जानि नहीं हमर कोरापुट रे गोटे कथा कोन कोन बोली कहंती रे बाबू ए जियो सुन पानी रे होगला गो दिने ना दिने भासबो बोली कहै कोन बोली कहबे पानी रे होगिला गो दिने ना दिने भासबो ना नहीं परीक्षा करिनो प्रिय माने सुनी थांतु पानी रे होगिला गो भासे एटा काई के बुढ़ा बुढ़ी माने कहउथिले एठी पाई कहउथिले जे तू जो दुर्गंध काम करूछु दिने ना दिने ता बाहरे आसीबो लुचिबो नहीं पाप लुचे नहीं तेनु एबे अवशिष्ट काल आमे केमती काटिबा मनुष्य इच्छा रे नुहे मद पी नुहे व्यभिचार करी नुहे रंग रस रे नुहे प्रभु को इच्छा रे जीवन काटबा एटा चाह प्रिय माने प्रभु को इच्छा कौन आप देखिए
प्रथम थेसलोनिकियो 4 पर्व 3 पद प्रथम थेसलोनिकियो मु कहीं कहूँ जदि आम प्रभु को इच्छा जीवन काटबार अच्छी प्रभु को इच्छा कौन जानबार अच्छे ना नाई आम पितर पुस्तक देखिलु प्रभु को इच्छा कौन 1 2 3 4 5 एबे से थेसलोनिकियो मंडली को लिखुचंती प्रथम थेसलोनिकियो 4 पर्व 3 पद कारण तुम्हें माने जेपरि पवित्र हुओ तुम्हें माने जेपरि पवित्र हुओ एहा ही ईश्वरंकर इच्छा आमे कहूँ प्रभु तुम इच्छा कौन राजा प्रभु तुम इच्छा मते जनाओ राजा जनाओ ताकू जनाइबा आसबे आउरी बाइबल लिखि देछि पढ़ारी जाने प्रभु कोटी लेखाई मुई जानी ना राजा रो निरंजन तुरकू पटाइबी बोलर काढ़ी देखा चिन्ह कर प्रथम थेसलोनिकियो 4 पर्व 3 पद कौन लिखा जाउछि तुम्हें माने जेपरि अवशिष्ट जीवन कौन करबा अछि तुम जेपरि पवित्र हुओ एहा से इच्छा करंती तापरे अर्थात तुम्हें माने जेपरि व्यभिचार रो पृथक रुह पवित्र हुओ बोला को कौन कहउछि व्यभिचार रो पृथक रुह व्यभिचार बोले कौन भाई भौणी माने व्यभिचार माने कौन भौणी माने मोर आड़ को देखंतु व्यभिचार माने कौन आपण टीवी पकाइथिबे मोबाइल रे देखुथिबे गोटे सुंदर लोक पळे आसबे पूरा गड़ा है सुंदर चक 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 बढ़िया देखा जाउथबो ताकू देखि भाबिबे आपण कोन भाबिबे एमती स्वामी जदि मते मिली थांता मोर भाग्य खोली जाई थांता मोर दुर्भाग्य ए चंदा मुंडा कालिया मुहा पूरा पेंडू भलिया हाँ गाड़ी रे बसले अदार अधिक से बसी ताउची मुखाल रोड रे बसी ताउची मोर भाग्य खराब मते एंतीटा गोटे एमतीटा जदि मिली थांता बोले मोर भाग्य खोली जाई थांता बोलिबाटा होची व्यभिचार व्यभिचार बोले कौन भाई माने व्यभिचार माने कौन आपनकर मोबाइल रे कार कार फोटो थिबो ताकू जूम करी करी देखुथिबे हैला से फोटो रे तार स्त्री भी थिबो एले तार स्त्री रो फोटो जूम करबो नै काई के से ऑलरेडी जूम हे करी अछि ताकू जूम करबो नै से साइड रे थिबा लोक जूम करी करी देखुथिबो सेटा होची सेटा को कहबे व्यभिचार व्यभिचार बोले कौन मु जानी नै सेटा कहबा कछि व्यभिचार व्यभिचार माने कौन मां माने केटा मां माने कौन थियो बुढ़ी मां माने कोई होतिबे आउरी सेई घरे मोर बाहागर ठीक हेतला सेई घरे मोर निजर आंटी का भागी देला नले मुई से घर बो ही थांती एबे मुई से घरे थांती होइलो बुढ़ी तू तो बाहा हे इठी आसलु तोर दुईटा छुआर भी बाहागर हे गलानी तोर दांत फांत भी नाही हेल तोर आत्मा काहे के सिटी ओलजी छी नाही तोर आत्मा सिटी काहे के अछि सेटा को कहबे व्यभिचार व्यभिचार तू स्वामी स्त्री बाइक रे जाउतबे देखि करी भौणी मन भाबुतिबे मानु नाही किछि नाही मते हेले मानी थांता बोली बाटा होची कोन व्यभिचार व्यभिचार कोन को भौणी हारो पिंदी चिकना देखबे ए घरे बाहाई आसला घर को मानु नहीं ताकू मानु नहीं हारो को मानु नहीं मते हेले सेटा को कहबे व्यभिचार व्यभिचार पुओ झियो माने तमर कथा कहबी के कहबी नहीं थाउ बेसी चतुर हेबो नहीं हैला पुओ झियो माने बेसी चतुर हेबो नहीं काउ चतुर हेले कौन खाए बिरयानी खाए कौन खाए काउ जतले चतुर ही जाए बिरयानी खाए कोटी जाए खाए भोटारे जाए की खाए शुक्ला बिरयानी कंचा बिरयानी गदा गदा थाए बुली बुली खुशी रे खाए से काऊ भलिया चतुर हेबार नहीं बिरयानी खाइबो सावधानी की थिबो आमर अवशिष्ट काल आमे प्रभु को इच्छा रे काटबार अछि आज प्रार्थना करबा प्रभु कहबा प्रभु मोर बलका जीवन काहे कि तुमे माने जेपरि पवित्र हुओ एहा से इच्छा करंती एटा इच्छा तेनु आगामी समय आमे प्रभु को इच्छा रे जीवन काटिबार अछि प्रथम थेसलोनिकियो 5 पर्व 18 पद प्रथम थेसलोनिकियो 5 पर्व 18 पद सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो सबु अवस्था रे धन्यवाद दियो
କାରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିମତ। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କଣ ଇଚ୍ଛା? ତୁମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମୁଁ ପଳେଇଲେ ବି ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋର ତଣ୍ଟି କାଟିଥାନ୍ତେ କି କିଛି କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ମୋର ନିଜର ଆଣ୍ଟି ପିସିଟା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପିସି, ସେ ମରିଗଲେ। ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ସମାଧି ହେବ। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଆସିବା ଯାଏ ରୋକ ବୋଲେ ସମାଧି ଶବକୁ କେ ଛୁଇଁ ନଥାନ୍ତେ। କାରଣ ସେ ଶବ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ଅଛି। କାରଣ ସେ ମୋର ବାପା ନାହାନ୍ତି, ମୋର କାକା ନାହାନ୍ତି। ମୋର ବିନା ପରମିଶନରେ ସେ ଶବକୁ ସମାଧି ଦେବାକେ ନେଇ ପାରିବେନି। ଯେତେବେଳେ ମୋର ବଡ ପିସି ମରିଗଲା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ତାର ଭଣଜା ନ ଆସିକରି ସମାଧି ଦିଅ ବୋଲି ନ କହିବା ଯାଏ ଆମେ ସମାଧି ଦେଇପାରିବୁନି। କାରଣ ମୋର ବଡ ପିସି ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଦେହ ଗରମ ଥିଲା। ଡକ୍ଟର ଆସିକରି କହି ସାରିଲାଣି ଇଏ ମରିଗଲା ବୋଲି କହିଲା ପରେ ବି ଦେହ ଗରମ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାନ୍ତି। 3ଟା 4ଟା ବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ମଧ୍ୟ 5ଟାରେ ବି ସମାଧି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କଲି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ସେ ତ ଚାଲିଗଲାଣି, ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ ସମାଧି ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାପରେ ମରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ମଲାଦି ଲୋକକୁ ସମାଧି ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ସମାଧିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ଠିକ ବୋଲିକରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ମୁଁ ଏଠିକି ଆସିଲି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ସକାଳରୁ କାନ୍ଦି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି। ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି ଯେପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିମତକୁ ଆମେ ପୁରା କରିପାରିବୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି କଣ? ଆମେ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ କଣ କରିବୁ? ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସ୍ୱାମୀର ଇଚ୍ଛାରେ, ସ୍ତ୍ରୀର ଇଚ୍ଛାରେ, ବାଳକର ଇଚ୍ଛାରେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଇଚ୍ଛାରେ, ଶାଶୁର ଇଚ୍ଛାରେ, ଦିଅରର ଇଚ୍ଛାରେ, ସରକାରର ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ ଖାଲି କାଟୁଛୁ। କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବୁ ଆମେ? କେବେ? ଆଜି ଆମେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହୁଛି? ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମାର୍କ ତାର 3 ପର୍ବ 35 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ମାର୍କ 3 ତାର 35। ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ଯେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ, ସେ ମୋହର ଭାଇ। ଯୀଶୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିଏ ମୋର ଭାଇ? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ମୋର ଭାଇ, ଭଉଣୀ, ମୋର ଭଉଣୀ ଓ ମା। ଓ ମୋର ମା। ସେ ତା ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବାକି ଲୋକ ତ ସମ୍ପର୍କ, ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଜୀବନ କାଟୁ ନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଯୀଶୁ ହଉଥିବେ, ଯୀଶୁ କହିବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣି ନାହିଁ। ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ସବୁଙ୍କର ଦୂର ହୁଅ, ତମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ଜାଣି ନାହିଁ। କାରଣ ମତେ ଜାଣିବା ଲୋକ ସେ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବେ। ଶେଷ ପଦ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 17 ପଦ। ପୁଣି ସଂସାର ଓ ସେଥିର ଅଭିଳାଷ ଅନିତ୍ୟ, ହଁ, ମାତ୍ର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ। ହଁ। କାହିଁକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ଅଛି? ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରେ ସେ ନିତ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ହେଇକି ରହିବ। ସେ ହିଁ ସବୁବେଳେ ରହିବ, ସେ ବିନଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ଅବଶିଷ୍ଟ କାଳକୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ସମୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହେଁ,
प्रभुଙ୍କ इच्छारे आमे बंचिबा पाई निष्पत्ति नबा आज प्रार्थना करिबा प्रभु मते दया करी साहाय्य करो जेपरि मु आपनक इच्छारे जीवन काटि पारि प्रार्थना करिबा आज गोटे संकल्प नबा ईश्वरक इच्छारे शेष काल क्षेपण करिबा पाई हमर जीवन रे अल्प समय बाकी अछि अल्प समय बाकी अछि प्रिय माने आमे केही अमृत फल खाई नाउ आमे केही लेखि आनी नाउ जे मु एते वर्ष बंचिबी मु सेते वर्ष बंचिबी आमे जातक विश्वास करू नाउ जातक कौन लंबा दे देथिबे गुटे तुमे 80 वर्ष बंचबो देखला 20 वर्ष रे मरि जाइथिबो आमे जानिचु मृत्यु केते बेले भी आसी पारे मृत्यु कौन सी मुहूर्त रे आसी पारे तेणु आमे प्रस्तुत रहिबा जागृत रहिबा और अवशिष्ट काल प्रभु को इच्छा रे जीवन काटिबा आसंतु चक्षु बंद करिबा प्रार्थना करिबा में